Shucks. Kahit pamura guys, wala akong pambili. 600 na lang ito oh. 3 peraso. Ganda cotton. Wala gid guys, ubos na ang pera. Pambata. Medyas to guys. Yan guys. Daming damit guys. Dami. Pera wala. Kaysa din, customer service, kaysa din. Ay, 700 lang. 700 lang guys oh. Ito 1 dinar. Okay guys, dito na lang po. See you my next video. Hinihintay ko lang yung aneho. Pumasok lang ako dito. Tingin-tingin. Ay walang pera. Okay, bye-bye.